Hi guys, part of this video. So today magduditag Granny Chapter 2. Pero mobalos ta nilang duha. And speaking of balos, itorture na to silang duha. So yeah, easy and medium. Okay, let's go. So itorture na to silang duha guys kay gamitin naman ko na lagi na torture. So mobalos ko. Ako na pa yung torture nila karong adlaw. So yeah, let's go. Okay. Are you ready, Granny and Grandpa? Okay, so nanato sa balay ni Granny Grandpa. Okay, nanato sa ilahang balay nga subok. Okay, so karon i-torture na to silang duha. So yeah, ready na ba mong duha? Na ma-torture na ako? Okay, ma-feel ako dito sa ready kay wala pa man sila gawas. Char. Okay, so tapos ito nila. Okay, so ready din sila magpa-torture sa kuha. Okay, ready na si Granny. Okay, nigawas na siya. Okay, ready na to si Granny, guys. Okay, wala pa man si Grandpa. Okay, so mo ko na. Siya lang siya. Okay. Okay, nasigan pa. Sensitivity. This na ang stun gun dari ah. This stun gun. Okay, walang stun gun. Okay, papato sa na yung ano. Okay. Okay, let's go. Magkawas ito guys. Okay. Ako yung motorture nila ha. Dili kay sila yung motorture sa kuha. Okay. Wait lang. Okay. Dapat ako yung motorture nila. Okay. Okay, wait lang. Okay. Let's go. Wait, asa ang stun gun? Ay. Wait. Okay, napasi Granny. Granny's here. Ay, sure lang. Okay na siya. Dapat ko siya nakakuan. Kabaklay. Dili man hard mode Granny. Okay, paspas ko siya nakabaklay. Okay. Naka speed effect. So, okay. Okay, retila dyan na torture na balos kay yeah. Yes. So, retila na mo balos ta nila. Atong gamit karon kay shotgun. Okay, so mubalos pa nilang duha guys. Let's go. Asa na mo ha? Bam! Okay. Asan ka Grandpa? Grandpa? Asa si Grandpa? Okay, mubalos ko nilang duha karon. Okay, namatay na si Granny. Meow. Okay, asa si Grandpa? Grandpa! Okay, so namatay si Grandpa o si Granny. Okay. So, yeah, literal na mubalos ta karong adlaw. Gitorture na to sila. Di ba? Okay. Maninood jud ko. Di ba? Maninood ko ninyong duha kay dugi na ko lagot ninyong duha. Okay. So, yeah. Mubalos jud ta. And dapat stun gun dari ah. Ay dapat stun gun dari ah. So, yeah, literal na mabalos ta. Okay. Okay, natin crowbar. Wait. Ay, asa ba tong shotgun? Wait lang. Okay. So, literal na balos, guys. Oh my god. Literal na balos kay
Shotgun dito akong gigamit. Di ba? Double kill silang dua, oy. Okay, so yeah. Wait. Okay, glass fuse. Okay, asa mo granny granta? Okay. Ay, wait lang. Ay, ang kid din, ano. Wait lang. Ay, wait. Wait. Murag sila yung tulo mamatay karong adlaw. Og ilaha, apo. Okay? Ha! Mapatay na to ilang apo, guys. Okay, mapatay na to ilang apo. So, yes. Pag mo na ni inyong kuan kanang ay char lang. Pag mo na inyong final true love. So daw final family. So daw. Okay. So asa shotgun? Where's shotgun? Okay, asa shotgun? Okay, arang shotgun, guys. Okay, asa sila? Ora. Kuan pa? Ay, shot. Okay, so nakabalak na dyan ko nila. Okay, magkwasa taga mo. Okay. And, sa dapat yun, ilang apo na pod. Okay, ilang apo na pod nga murag alien. Okay, alien? Alien, where are you, alien? Isang alien lang. Okay, arang alien. Pa! Namatay siya. He's dead. Okay, so, wait lang. So, nasaan kayo? Okay, so napatay na dito silang tulog, guys. So, wait lang. Okay, so murag dili ang nagdapita ato ang balos nila. Yes. So, yeah. Okay, so murag dili ko itong video, guys, kay ni balos ra ko nila. So, di ko dapat mamatay kay ni balos man ko. So, yeah. Bye, guys.